अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली जावेद अपने चैनल आवाज़ हक़ की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। सूरह ताहा की आयत नंबर 131 यानी 131 और 132 है। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मतअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरातिल हयातिद दुनिया लिनफ्तीनहुम फीही वर्ज़क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। उसके बाद फिर है आपको वामुर अहलका बिस्सलवाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। यानी कि इसके मानी है, मैं आपको पहले ये कहते वला तमुद्दन्ना ऐनैका, और न आँख उठाकर देखो तुम इला मा मतअना बिही, इसकी तरफ जो साजो सामान दिया है हमने, अज़वाजम मिनहुम, इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को, ओ ज़हरातल हयाती दुनिया, जो शान व शौकत है दुनियावी ज़िंदगी की, ली नफ्तीनहुम फ़ीही, यानी ताकि आजमाइश करें हम इनकी इससे। फिर दूसरी आयत में है वर्ज़क़ु रब्बिका, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ खैरुन व अबका, यानी है बेहतर और बाकी रहने वाला है। वामुर अहलका, और हुक्म दो अपने घर वालों को, बिस्सलवाती वस्तबिर अलैहा, नमाज का और पाबंद रहो खुद भी इसके। ला नसअलुका रिज़्क़ा, नहीं मांगते हम तुमसे रिज़्क़, नहनु नरज़ुक़ुका, बल्कि हम तो रिज़्क़ देते हैं, वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम की भलाई तक़वा से है। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की ज़िंदगी में आराइश की चीज़ों से बहरामंद किया है, ताकि इनकी आजमाइश करें, इन पर निगाह न करना, और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोज़ी बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। उसके बाद दूसरी जगह है इसका है कि और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और इस पर कायम रहो, हम तुमसे रोज़ी के ख्वाहिशगार नहीं, बल्कि तुम्हें हम रिज़्क़ देते हैं, और नेक अंजाम अहल तक़वा का है। यानी अल्लाह ताला कहता है कि नमाज पे जोर दिया गया है कि मुझे तुम्हारे से रिज़्क़ नहीं चाहिए, रिज़्क़ तो मेरा देना काम है, तुम्हारा काम यह है तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो और उसी में लगे रहो, और हमने जो तुम्हें दिया है यानी कलाम पाक सूरह फातिहा, इस पे तुम लगे रहो, और यही काफ़ी है। और जिनको हमने बड़े बड़े महलात और आराइश और गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, उनकी तरफ तुम नहीं देखो, हमने उनको आजमाइश में डाल दिया है, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुमको जो हमने दिया है कुरान, इसको पकड़े रहो, इसकी हिदायत पे चलो, इसके रोशनी में चलो, और यही कामयाबी की मंजिल है। तकरीबन दुनिया में हज़ारों या लाखों अल्लाह की मखलूक है, मगर हम इंसान यानी एक मखलूक अपने रिस्क की पड़ी रहती है। एक मैं, एक हम, और यानी कि इंसान और एक चूटी, इन दोनों की यही रहती है कि कल का रिस्क जमा करो, कल किस तरह किया जाएगा, कि कल किस तरह से हम जो है कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, अगले दिन का क्या होगा। बाकी जितनी चरिंद को देखिए, परिंद को देखिए, वो बैठते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं सुबह, और रिस्क अल्लाह देता है, और उसके बाद फिर वो अपने घोंसले में जाते हैं। उनके पास तो ज़ख़ीरा करने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके पास बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन रिस्क तो मिल रहा है। बड़े बड़े जानवर हैं, छोटे छोटे इंसान तो थोड़ा सा खाता है, लेकिन जानवर बहुत बहुत है, लेकिन उनको मिलता है। मछलियों को देखिए, दरियाओं में देखिए कैसे कैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ, उनको भी रिस्क देता है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आपको याद होगा कि उनको किस तरह एक मछली ने कहा अल्लाह से, उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें एक दिन का रिस्क मैं दूंगा, दावत देना चाहता हूँ वक्त का, कहा तुम नहीं दे सकते। और जब उन्होंने दिया दावत तो फेल हो गए, एक मछली आई और उसने एक लुकमा में सारे खा गए, और उसने कहा कि भाई ऐसी रिस्क तो हमको ऐसे 3 लुकमे मिलते थे, तुमने एक दिया, जब तुमसे होता नहीं तो तुम क्यों दावत देते हो, क्यों? रिस्क का काम तो अल्लाह का है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम इसके तरफ माइल नहीं, नमाज की तरफ माइल नहीं है। कुरान में जो है आपको 100 जगह 80 जगह तो सख्ती से पाबंदी है कि तुम नमाज की पाबंदी करो। नमाज जो है बगैर नमाज के गुजारा नहीं है। लेकिन अफसोस है, देखिए एक जगह और है, सूरह बकरा की आयत नंबर है आपको 43, सूरह बकरा आयत
سورہ پارہ ہے اس کا 2 اور آیت ہے 43 وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی کہ یہ نماز کا حکم ہے۔ اور یعنی کہ 80 مقامات پر سرین نماز کا حکم ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اور ایک جگہ دیکھیں، کھلی یہ آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، پھر اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض، یعنی کہ فرض ہے۔ ٹوٹل نماز جو ہے 8 ہے، لیکن 5 رکعت تو فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو 50 رکعتیں نماز ادا کی گئی تھی، لیکن جب واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام ملے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں نماز ملا ہے 50 کہا ہے آپ کے قوم نہیں ہوگا، آپ جائیے۔ اسی طرح پھر 2-3 دفعہ گئے واپس آئے، پھر 5 وقت آیا، پھر بھی انہوں نے کہا آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں کر پائے گی تمہاری قوم، تو مجھے پتہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتا ہے۔ تو نماز کے جو ہے اس قدر سختی ہے کہ نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، اور اس کی بغیر اس کے نماز کے گزارا نہیں ہے، اور نماز میں سکون ملتا ہے بے شک۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آپ کو اس میں ہے 20 ہے، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر آیت ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 تھی۔ اب پھر آپ کو آ جائیے سورہ، اس سے پہلے میں نے سورہ طٰہٰ کے 131 132 وہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ آ جائیے 41 آیت ہے الحج کی، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں جو ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اس کے مرضی میں پتہ نہیں ہلتا۔ تو پھر جو اللہ ہے، جو کائنات کا مالک ہے، میں دفتر میں جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، آبجیکٹیو ملتا ہے، ہماری تو آبجیکٹیو ہے، یہ آبجیکٹیو ہے ہماری اس کا۔ میں امید ہے کہ میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے آخر میں اجازت لینے سے پہلے التجا کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو فل دیکھیے، اور جو ہے اس میں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اپنے کامنٹس دیجئے، آپ کے کامنٹس بڑے قیمتی ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور صحیح راستے پہ گامزن کرے، اور میرے لیے بھی دعائیں کیجئے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔